गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मानक स्वागत। आज आम पंचम श्रेणी साहित्य बही द्वितीय पाठ जोटा थिला तुम न्यायर सिंहासन से चल पढ़ीदबा बुझीदबा तापर तार प्रश्न उत्तर आउ गोटे क्लास करवा बुझीगला। तेज मुझे पढ़ुची तुम मैंने शुण प्रत्येक पेज पढ़ी सारा बुझीदेवी तापर आर पेज को जा बुझीगला। पाठ 2 न्यायर सिंहासन। अनेक वर्ष तलर कथा उज्जयिनी नाम एक ऐतिहासिक तथा प्राचीन नगरी थिला। सेठारे भोजराज नाम जने राजा राजत्व करुथिले। तांको नगरी को लगी धारापुरी बोली गोटे ग्राम थिला। सेठारे एक सुदीर्घ पड़िया थिला। प्रत्येक दिन अनेक पिला सेही पड़िया को खेलिबा को आसंती। पड़ियार गोटे पटे उच्च चिकण पत्थरटीए थिला। पिला माने मिसी सेठारे गोटे मंचा तैयारी कले। मंचाटी सिंहासन भली देखा जाउथिला। मंचा तैयारी परे पिलाटीए सेथिरे थिबा पत्थर उपरे बसी पड़ला। सबु सांगों को डाकी कहिला, ए सिंहासन आजिठु मोर, मु राजा, तुमे माने मोर पारिषद वर्ग। तुमे माने जन जन करी तुमर अभियोग मो निकट को आण, मु सेगुड़िकर विचार करिबी। सभिए मिसी विभिन्न प्रकार अभियोग गोटे परे गोटे राजांक निकट रे उपस्थापन करती। पिलाटी मंचार सिंहासन रे बसी समस्त अभियोग शुणे और तुरंत समस्त को खुशी कला भली फैसला शुणाए। पिला माने नियमित एभली खेल खेलती और बहुत मजा करती। पड़िया दे जाउथिबा बाटोई माने मध्य पिलांक एई खेल को उपभोग करती और राजा भावे मंचासीन पिलाटीर विचार शैली को देखी आश्चर्य प्रकट करती। बेले बेले निज निज मध्य कुहाकुही हुअंती कि ए बालक देहरे किछि दैवी शक्ति रही। फलरे से एभली सुंदर और उपयुक्त विचार प्रदान करि पारुछि। अच्छा, एई पेज रे कोन देला ना उज्जयिनी नारे गोटे नगरी थिला। से उज्जयिनी नगरी राजा थिले किए ना भोजराज। तांकरी राजत्व समय रे तांको नगरी को लगी गोटे जगार ना थिला, गोटे स्थान ना थिला जार ना होची धारापुरी। गोटे गाँ थिला, धारापुरी बोली गोटे गाँ थिला। भोजराजंकर राजत्व समय रे तांको राज्य रे गोटे गाँ रो ना थिला धारापुर। से धारापुर रे से गाँ रे गोटे बड़ पड़िया थिला, खेल पड़िया थिला। से खेल पड़िया रे पिला माने खेलंती, सबुदिन जाई खेल पड़िया रे खेलंती। किसी सेतरे साधारण भाव में खेलती, किसी तादरे गुरुत्वपूर्ण कथा नथिला। किंतु दिने कौन हैला ना सेई खेल पड़िया रे गोटे कोण रे गोटे पत्थर पड़िथिला, गोटे बड़ पत्थर पड़िथिला। तो प्रतिदिन पिला माने एमती खेलुथिले। किंतु दिने जेतेबेले से माने निष्पत्ति नेले जे ए पत्थरटी को सिंहासन करदेबे, माने से पत्थर उपरे जे बसिबो से राजा हबो। पिला माने कौन करे से पत्थरटी को सजा सुजुड़ी करी गोटे मंचा भलिया करदेले। ता ऊपर हठात गोटे पिलाटा जाई बसी पड़ला भितर से कहला जे मु होची राजा, आज ठारू मु होची तुम मानकर राजा, तुमे माने मोर पारिषद वर्ग बा प्रजा माने। तुम मानकर जहा सुविधा असुविधा अछि मो पाखरे आसी अभियोग कर, मु तार शुणाणी करी। तेणु से राजा ही बसिला। आउ अलगा पिला माने जन जन करी तांकर अभियोग शुणाइले। अभियोग कोन सत थिला कि? अभियोग भी मिछ थिला। राजा भी से मिछ थिले। किंतु राजा हिसाब रे जे बसिथला जो पिलाटी, से पिलाटी कौन कला जे अन्य पिला मानकर अभियोग को से एते सुरुखुर रे एते न्याय विचार सहित तार समस्यार समाधान करुथिला। ताको देखिले बाटरे जाउथवा लोक माने भी आश्चर्य हेले। एते छोट पिलाटा एते सुंदर भाबरे विचार केमती करि पारछि। ए पिला देहरे बोधे किछि दैवी शक्ति अछि, जहा द्वारा कि एटा निर्भुल भाबरे आउ समस्त को न्याय प्रदान करि पारथिला भली विचार मध्य करि पारछि। पिला माने भी बहुत खुशी हो जाउथिले। तेन खेल रे एई भली राजा आ पारिषद वर्ग बा राजा आ प्रजा मानकर खेल चलीथिला सेई पड़िया देहरे। तापर कोन हैला तार पर पेज रे चलो देखि दवा। ता पर पेज रे देला दिनकर कथा। दुई जन कृषक सेमानंक मध्य रे होइथिबा कळीर विचार पई राजांक निकट को न जाई मंचरे बसुथिया पिला निकट रे उपस्थित हेले। दुहे सेमानंक कळी विषय रे पिलाटी को कहिले। पिलाटी गंभीरतार सह सब सुनिला। शेषरे से दुही को एपरी फैसला सुनाइला जहा सुनी दुहे आश्चर्य होई गेले।
ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯାଇ ସେଇ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ପିଲାଟି ସଭିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଫଳରେ ପିଲାଟିର ଯଶ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା, ଦିନକର କଥା, ଦି ଜଣ କୃଷକ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟେ କଳି ଲାଗିଲା। ସେ ଦି ଜଣ କଣ କଲେ, ରାଜା ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅଛନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହବ ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ବା ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ଦି ଜଣ କୃଷକ କଣ କଲେ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି। ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ କୋଉଠି ଗଲେ ନା, ଏଇ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପିଲାଟି ଯୋଉ ଖେଳରେ ଯୋଉ ରାଜା ହେଇଥିଲା ସେଇ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ବା ଦୁଃଖ ସବୁ ଶୁଣେଇଲେ। ପିଲାଟି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା। ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଫଇସଲା ଶୁଣାଇଲା ବା ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣାଇଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ରାଜ୍ୟର ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେନି, ଏ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ କି ପିଲାଟିର ନାଁ ମାନେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆଉ ପିଲାଟିକୁ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପିଲାଟି ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଲେ ବି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛି, ଯାହାର ବିଚାର ଆଗରେ ରାଜାଙ୍କ ବିଚାର ବି ଫିକା ପଡିଯିବ। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇକିରି ଚାଲ ଏଇ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଯିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଠିକ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାରେ କଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିଦବା। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଲାଟିର ଖ୍ୟାତି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ପିଲାଟି ନିକଟକୁ ଯିବେ ଓ ପିଲାର ବିଚାରଧାରାକୁ ଦେଖିବେ। ପରଦିନ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜା ମଞ୍ଚାର କିଛି ଦୂରରେ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ। ସେ ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଶୈଳୀକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସତରେ ଏ ପିଲା ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତା ବିଚାରଧାରାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛି, ବଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ହାର ମାନିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ପାରିଷଦ କହିଲେ, ହଜୁର, ଏ ପିଲା ତ ନୀତି ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ମଞ୍ଚାରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ସ୍ଥାନରେ ଏ ପିଲା ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଛି। ରାଜା କହିଲେ, ତେବେ ଏହା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇ ମଞ୍ଚା ସିଂହାସନର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେ ପିଲାଟିର ଯୋଉ ଖ୍ୟାତି, ଏଇଟା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଖେଳଟା କଣ ନା, ରାଜା ଆଉ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ବା ରାଜା ଆଉ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେଠିକି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେ କାଳେ ଭଲ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣିକିରି ରାଜା ପ୍ରଥମେ ରାଗିଗଲେ। କଣ ହେଲା, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ପାଖକୁ। ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମୁଁ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବା ପ୍ରଜାମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସିକି ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଲେ ରାଗିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାବିଲେ ନା ନା, ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କଣ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକିରି ସେ ପଡ଼ିଆର ଟିକେ ଦୂରରେ ରହିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଖେଳକୁ ଦେଖିଲେ। ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଯେ ସତରେ ତ ଏ ପିଲାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କୋଉଠୁ ତାର? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧିରେ ସେ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲା ଭଳିଆ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କଲା ଭଳିଆ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଅଭିଯୋଗର ବିଚାର କରୁଛି। ସେଠୁ ରାଜା ସବୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ସତରେ ପିଲାଟା କେତେ ବୁଦ୍ଧିମତା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜ, ଆଉ ଇଏ ପିଲା ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ପିଲା ରାଜା ହଉନି। ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣ ଜଣ କରି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଦିନ ଯୋଉ ପିଲାଟି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରେ, ଆଜି ତାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତେଣୁ ତା ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବସିଛି, ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପିଲାଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଯୋଉ ପଥର ବା ଏଇ ସିଂହାସନର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସିଂହାସନର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ, ମହତ୍ତ୍ୱ କଣ, ସେଇଟା ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଚାଲ ଯିବା ସେ
स्थान को जीवा पिला मानक पाखकू जीवा। ता परवर्ती पेज रे कोन देला ना राजा तत्क्षणात सेही मंचा तळ को खोलिबा को आदेश देले। खोलू खोलू मंचा तळु एक सुंदर चंद्रकांत पत्थर रे तैयारी रत्न खचित 32टी पुतलिका युक्त सिंहासन देखिबा को पाइले। सिंहासन रो चारोटी गोड़ रे 4 जण देवदूतक मूर्ति खोदेई होई सिंहासन रो शोभा वर्धन करुथिला। माटी तळु सिंहासन मिलिबा कथा पवन बेगर चारिआडे व्यापी गला। हजार हजार लोक सिंहासन देखिबा को भीड़ जमाइले। जणे विद्वान पंडित सिंहासन देखि कहले यह साधारण सिंहासन नुहे, यह बहु वर्ष पुराणा राजा विक्रमादित्य सिंहासन। यह उपरे राजा विक्रमादित्य उपवेशन करी सत्य धर्म न्यायर विचार प्रदान करथिले। सुतरां यह एक न्यायर सिंहासन। राजा यह शुणी आदेश देले तुरंत ए सिंहासन को राजा दरबार को प्रेरण करा जाऊ। यह उपरे मु बसिबी ओ प्रजांक आपत्ति अभियोगर फैसला करिबी। ता परदिन राजा उत्कंठार सह सिंहासन रे बसिबा को उद्यत हेउथिबा बेले हठात कहार एक शब्द सुनागला, रही जांतु राजा। राजा चारिदिग को चाहिले केही नाहांती। से पुनर्बार सिंहासन रे बसिबा को आगे जाते पुणी सेही परि शब्द रही जांतु राजा बोली सुभिला। एथर राजा आश्चर्य होई देखिले सिंहासन रो गोड़ रे खोदित गोटे पुतलिका तांको एक कथा कहूची। पुतलिका पुणी कहिला, राजा आपण कौन ए सिंहासन रे बसिबा को योग्य? आपण कौन दृढ़तार सहित कहि परिबे कि जीवन रे केबे चोरी करि नाहंती? अच्छा ए पेज रे कोन देला जेतेबेले राजा जानिले जे पिलाटीर किछि महत्व नाही, एई सिंहासन एई पत्थर नट सिंहासन सिंहासन से तो पर्यंत जना नथिला। ए पत्थर ऊपर जे भी बसुची से न्याय विचार करूची। से लोक मानक खुशी कला भलिया लोक मानक सपक्ष बा समस्त को सुहाइला भलिया विचार दउची। ताले ए पत्थर बोधे किछि महत्व अछि। चलो परीक्षा करिबा। तेणु राजा कौन कले सेठी गले पिला मानक कहले टिके उठी जाओ पत्थरटा खोला हबो। परिषद मानक कहले बा तांकर लोक मानक कहले जे ए पत्थरटी को खोल। खोलाला पत्थर खोलू खोलू देखा गला जे पत्थर तले गोटे सुंदर सिंहासन अटे अछि। तार सिंहासन तो 4टा गोड़ रहिथो ना, चेयर हो बा आमे जो बसुचे बेंच हो बा टेबुल हो 4टा गोड़ हेले तो जने गोटे जगह गोटे जिनिस स्थिर रहिबो जा बैलेंस रहिबो जहा पर कि तमे बसी पारो सोई पारो खाई पारो जहा भी करछो। 4टा गोड़ दरकार जे कोनसी जिनिस बैलेंस करिया पाइका माने काठर तयारी हो पत्थर तयारी हो बा सीमेंट रो तयारी हो तार बेस पाइका गोड़ तयारी करा जाय। से जो सिंहासन थिला से सिंहासन जो 4टा गोड़ थिला से 4टा गोड़ रे सब काठर तयारी सिंहासन काठ जे सब खोली गिरी 4टा मूर्ति तैयारी कराई। से 4टा मूर्ति कहार ना देवता मानकर मूर्ति बा देवदूतकर मूर्ति। पुतलिका ताको आइछि मूर्ति को आइनि पुतलिका काठरे खोदेई हेछि। तेणु से पुतलिका 4टा अछि। से 4टा याक पुतलिका बहुत सुंदर देखाउछि। ता सहित सिंहासन भी बहुत सुंदर देखाउछि। राजा सब पचारले कि सिंहासन एठी कोठु आसिला? तांकर सब जे बुद्धिमान लोक सब मंत्री परिषद रे थिले तांको भितरु जणे कहले महाराज एटा साधारण सिंहासन नुहे, एटा होछि बहु वर्षर पुराणा सिंहासन। एथिरे राजा विक्रमादित्य बसुथिले आ एई सिंहासन ऊपर बसिकरी न्याय विचार करुथिले। समस्त को धर्म न्यायर फल प्रदान करथिले बा विचार प्रदान करथिले। तेणु एटा साधारण सिंहासन नुहे, एटा होछि न्यायर सिंहासन। राजा सुनिके आश्चर्य हो गला खुशी भी हो गले। तेणु तुरंत कहले ए सिंहासन को नहीं चलो मो राजप्रसाद को नहीं चलो बा राज दरबार को नहीं चलो मुझे सिंहासन उपर बसिकी लोक मान न्याय प्रदान करी। तो सिंहासन टी गला राज दरबार को गला सेठी बसाला सेठी रखाला। तापर दिन कौन है ना राजा कौन कले से सिंहासन उपर बसवा को जाउछंती हठात गोटे शब्द शुभिला कौन रही जातु राजा। कहला रे मत किए कहला रही जातु बोलिकी पछू को अनेले आगू को अनेले चारिआडू को अनेले क्या देखिले पुणी किसी समय पर पुणी गले सिंहासन उपर बसिया पुणी से एका शब्द रही जातु राजा। एथरक राजा कौन कले देखिले भल भाव निरीक्षण कर देखिले जे से जो सिंहासन 4टा गोड़ से 4टा गोड़ रे जो खोदित होइतला पुतलिका बा मूर्ति जो देवदूत मानकर चित्र खोदित होइतला सेइथुर जणे मते कहूची रही जातु आज्ञा।
ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ କିଛି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ପଢିଦେବା। ରାଜା ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପାରିଷଦଙ୍କ ଜମିକୁ ଜବରଦସ୍ତ ହଡପ କରିଥିଲେ। ପୁତଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚୋରି ଅପରାଧରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ପୁତଳିକାଟି ଡେଣା ହଲାଇ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୁତଳିକାର କଥା ଅନୁସାରେ 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କରି 4ର୍ଥ ଦିନ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ ଏ କଣ? ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମିଛ କହିଦେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକା ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଡେଣା ହଲାଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜା ପୁଣି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଉପବାସ କରିବା ପରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତୃତୀୟ ପୁତଳିକା ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଟକାଇ କହିଲା, ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ କଣ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇ ନାହାନ୍ତି? ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ତୃତୀୟ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଡେଣା ହଲାଇ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ଏ ପେଜରେ କଣ ଦେଲା ନା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ, ପୁତଳିକା ତ ତାକୁ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ପୁତଳିକା କହିଲା ଯେ ଆପଣ କଣ ଜୀବନରେ କେବେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି? ରାଜାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ହଁ ତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାରିଷଦର ବା ଜଣେ ପ୍ରଜାର ଜମିକୁ ହଡପ କରିଥିଲି ବା ଜବରଦସ୍ତି ଦଖଲ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ରାଜା ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ପୁତଳିକାଟି ତାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିଲା। କଣ କହିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚୋରି ଅପବାଦରୁ ବା ଚୋରି ଯୋଉ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଦିନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜା ସେଠୁ 3 ଦିନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ଉପବାସ ବି ରହିଲେ। ତାପରେ 4ର୍ଥ ଦିନ ଆସିଲେ ପୁଣି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଯାଉଛନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତଳିକା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା। କାହିଁକି ନା ଆପଣ କଣ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତଳିକାଟି କଣ କହିଲା, ଆପଣ କଣ କେବେ ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି? ରାଜାଙ୍କର ମନେ ପଡିଲା, ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମିଛ ସତ କଣ ଜାଣିନଥିଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିଦଉଥିଲି। ତେଣୁ ରାଜା ପୁଣି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲେ। ପୁଣି 3 ଦିନ ପୂଜା କଲେ, ଉପବାସ ରହିଲେ। ପୁଣି 4ର୍ଥ ଦିନ ଗଲେ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ। ପୁଣି 4ର୍ଥ ଦିନ ବସିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତୃତୀୟ ପୁତଳିକାଟି କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ଯେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା। ସେ କଣ କହିଲା ନା ପୁଣି ତୃତୀୟ ପୁତଳିକାଟି କଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ନା ଆପଣ କଣ କେବେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ରାଜା ପୁଣି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲେ। ପୁଣି 3 ଦିନ ଉପବାସ କଲେ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ। ପୁଣି 4ର୍ଥ ଦିନ ବସିବା ପାଇଁକା ଗଲେ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ। ତାପରେ କଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ ଦେଲା, ରାଜା ପୂର୍ବ ପରି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଉପବାସ କଲେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ 4ର୍ଥ ପୁତଳିକା ବାହାରି ପଡି କହିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲା ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲା। ତା ମନ କଳୁଷିତ ନଥିଲା। ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛ ତେବେ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାର। ରାଜା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସି ପାରୁଛି ତେବେ ମୁଁ ରାଜା ଭାବେ ତ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। ପୁଣି ମୁଁ ଧନବାନ, ବଳବାନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଏଣୁ ମୁଁ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହା ଭାବି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ମାତ୍ରେ 4ର୍ଥ ପୁତଳିକା ସିଂହାସନ ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଡେଣା ହଲାଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ରାଜାଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନରେ ବସିବା ନହିଲା। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା 4ର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଉପବାସ ରହି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ, 4ର୍ଥ ପୁତଳିକାଟି ବାହାରିକି କହିଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା। ଏଇ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ବସୁଥିଲା, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଥିଲା, ସେ ପିଲାଟି ଅତି ସରଳ ନିଷ୍ପାପ। ତା ମନରେ କ୍ରୋଧ ନଥିଲା, ଗର୍ବ ନଥିଲା, ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟି ଏ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସତରେ ଏ ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? ରାଜା ମନେ ମନେ ବହୁତ ସମୟ ଭାବିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଧନବାନ, ବଳବାନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ମୁଁ ରାଜା, ସେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମାତ୍ର। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
एतिक कहीकि जो सिंहासन बसवाक जाती सिंहासन सहित बा से चतुर्थ पुतलिका सहित सिंहासन टी उड़ीकी पलैला। राजा न्याय विचार बा न्यायर सिंहासन उपर बसिबार अधिकार बा बसी पारिले नाही। बुझिपार सुंदर गपटी। अवश्य गपटी जदिओ आदि अधा सत अच्छी अधा मिछ अच्छी बा अधा सत आ अधा गप अच्छी तथापि राजा विक्रमादित्य जो सिंहासन सेठी तो माने जो पढ़ी विक्रम बेताल देखी गप टीवी रे भी बहुत सीरियल बहुत दिन पर्यंत चलता पूर्व विक्रम बेताल से सिंहासन उपरे जी बसब से न्याय विचार कर सिंहासन तलू ओह्लई आसिले से आउ तार न्याय विचार कर विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य बेताल होकर बेताल पीठे राजा विक्रमादित्य बेताल कांधे बोईकरी जाऊँ बेताल गप कहता है सत कथा कहता है पुणी बेताल कौन करे ना उड़ीकी पड़े जाए। शेष सब ठीक ठाक हो गला बेताल उड़ीकी पड़े जाए। जो प्रश्न उत्तर दे मिल जाए से बेताल पुणी उड़ीकी पड़े जाए। विक्रम बेताल देख न सीरियल तेणु सेटा को गप मध्यम तुम बही दे विक्रम बेताल को न्यायर सिंहासन ना रे गोटे गपर सहित गोटे घटनार सहित जोड़िकी दिखाई। बुझिपार तेज गपटी तो बहुत सुंदर है तुमने बुझिपार जन को न्याय विचार करने संपूर्ण भाव निजक निस्वार्थकर गर्व अहंकार मुक्त आउ लोभ छाड़ा पड़ो क्या जीवन में दुख दबनी क्या आघात दबनी क्या चोरी करबनी ये जिते सब सद्गुण अच्छी से सबु सद्गुणर अधिकारी सहित निजक सरल निष्पाप भाव समर्पण करिकी जदि से सिंहासन रे बसी पारिब ताहाले जाइकी से उपयुक्त न्याय विचार करि पारिब बा से लोकटी से सिंहासन पाई उपयुक्त अटे। नचेत मन भीतर जते गर्व अच्छी अहंकार अच्छी लोभ अच्छी ईर्षा अच्छी राग अच्छी ए सब जिनिस को धरिकी आमे से सिंहासन में बसी पारिबा नाही बा केही से सिंहासन को अधिकार करि परिबेनि बा से सिंहासन में बसी पारिबे नाही। सिंहासनटा एते महत्व एते गुरुत्वपूर्ण आ एते महान पवित्र सिंहासन से बसुवा लोकर मन पवित्र सरल निष्पाप होइबा दरकार। बुझीगला तेरे राजा न्याय सिंहासन में बसवाटा हो पारा ना किंतु से बेताल माने जो चारिटा गोड़े जो पुतलिका सब चित्र अंका होता सी जो जो कथा कहते पिला तो साधारणतः निष्पाप सरल पिला मन में किसी धूलीमूली न थाए निस्वार्थपर से गले पिलाटी बरং ए सिंहासन योग्य किंतु राजा तुम्हें ए सिंहासन योग्य नुह। ए विषय तो तुम बुझीदेली आशा करुँच तुम निश्चित बुझीपार बोलिकी जदि विषय को बुझीपार भिडियोटी को तुम सांग मान सहित समस्त सांग मान सहित शेयर करदेव आउ चैनल टी सब्सक्राइब करदेव। परवर्ती क्लास रे आमे यार प्रश्न उत्तर करवा आउ तार कठिन शब्दर अर्थ करवा जदि ए विषय किसी सरल अर्थ थाए आम सरल अर्थ को करदेवा। से पर्यंत सुस्थ रुह सुरक्षित रुह आ सबुठार बड़ कथा है प्रकृति को बंचाई रखिबार निजर अवदान दियो। रहुछि गॉड ब्लेस यू।